салом бинандагони азиз, чун ҳамеша барномаи Аниси кунҷи танҳоӣ пешниҳоди шумост аз телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ва қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст Шарифу Абдулло. Абдуллоҷон, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккур барои даъвататон ба барномаи кӯдакону наврасон телевизиони Баҳористон Аниси кунҷи танҳоӣ. Абдуллоҷон, биёед сараввал худатонро барои тамошобинон муаррифӣ кунед. Ман Шарифу Абдулло, хонандаи синфи ҳаштуми А муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ба номи Юсуф Акобирови ноҳияи Шоҳ Мансури шаҳри Душанбе мебошам. Хуб Абдулло, шумо мегуфтед ки аз рӯи кадом номина дар ин озмун ширкат варзидед? Ман дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классик иштирок варзидам. Ташаккур. Барои чӣ шумо маҳз номинатсияи адабиёти классикро интихоб кардед? Ин аз хурдиам падарам асосан китобдӯст мебошанд, оилаи мо зиёӣ мебошад, китобдӯст ҳастем ва падарам ба мо китобҳои адабиёти классикро меовард. Махсусан китобҳои аз Саъдӣ Шерозӣ, Гулистон, Бӯстон ва ба мо нақл мекард мазмуну мундариҷаи китобҳоро ва ман барои ин хостам ки адабиёти классикро интихоб намоям. Мегуфтед ки шумо аз шоирон ва адибони классик чӣ қадар китобҳо ва ғазалҳо мутолиа кардед ва аз худ кардед? Ман зиёда аз 33 китобро аз бар намудам, 120 ғазал, 120 рубоӣ, қасида, достон ва дигар навъҳои шеъриро низ аз бар намудам. Хуб, биёед барномаро бо як ғазали зебоӣ ҳусни оғоз бахшем. ҳар шабе аз оҳи дил кошонаро оташ занам, шамъро сӯзам, дили парвонаро оташ занам, то ба рағми ман насозад хонаи ишрат рақиб, пеш аз мурдан ба кӯяд хонаро оташ занам. با همه رعنایی از آه دلم اندیشه کن، خرمن سوزد اگر یک دانه را آتش زنم. این همه آتش به جان من ز دست دل فتاد، گر به دست افتد دل دیوانه را آتش زنم. جای هر آتش در این ویرانه داغی حسرت است، جای آن دارد که این ویرانه را آتش زنم. مشفقی در دفتر ایام مضمون فناست، عاقبت اوراق این افسانه را آتش زنم. خب عبدالله میگفتید که شما بیشتر غزل‌های کدام شاعری کلاسیک را از بر نمودید و آنها را به خود پسند می‌دانید؟ من بسیارتر غزل‌های سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و عبدالرحمن مشفقی و زیبونیسا را از بر نمودم و بسیار غزل‌ها با من معقول هستند. خب عبدالله، شما می‌توانید که یک غزل از حافظ شیرازی بهر ما قرائت کنید؟ دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این 2 حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیایی هستی قارون کند گدا را. حافظ به خود مپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. خب عبدالله، میگفتید که باز از کدام شاعرهای کلاسیک باز شعرها نیز از بر نمودید و شعرهای مثلا از سعدی شیرازی گفتید از بر نمودید. خب از سعدی شیرازی بیاید یک غزل دیگر برای ما قرائت کنید. گل خوشبوی در حمام روزه، رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. کمالی همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم.
ташаккури зиёд. Яъне аз ин ҷо бармеояд ки яъне бояд мо бо нафаре дӯст шавем ки инсони хуб бошад. Ҳамин тавр аст? бале бале бале, ҳар нафаре ки инсони масалан бо бад нишинем агар мо имсол бад мешавем. Чунин аст? бале. Ташаккур. Хуб Абдулло, шумо аз асарҳои адибони классик кадомашонро бештар дӯст медоред? ман бисёртар китобҳои маснавии маънавӣ, яъне аз ҷалолиддини балхӣ, китобҳои Саъди Шерозӣ Бӯстон ва Гулистон, Абдураҳмони Ҷомӣ Баҳористони онро аз ёд намудам. ман бисёртар ба китобҳое таваҷҷӯҳ меорам ки онҳо масалан шоироне барои писарҳояшон китоб нависанд ва ман бисёртар ба онҳо таваҷҷӯҳ менамоям. масалан китоби Қобусномаи Унсурмаолии Кейкаус ки ба Гейлоншоҳ бахшида шудааст ва писараш, бале, ва Абдураҳмони Ҷомӣ низ ба китоби Баҳористонашро ба писараш Юсуфҷон бахшидааст. ман ин китобҳоро бисёр таваҷҷӯҳ медиҳам. Ташаккур. Хуб, мегуфтед ки Қобуснома худ аз чанд боб иборат аст? Қобуснома ин аз 43 боб иборат буда, аз 52-56 ҳикоят иборат мебошад ва инро Унсурмаолии Кейкаус ба Гейлоншоҳ писараш пеш аз мурданаш бахшидааст ва Унсурмаолии Кейкаус худ ки дар дарбор кор мекард, дар китобаш бисёртар аз рӯи давлатдорӣ низ кор кардааст. Ташаккур. Хуб, биёед як ҳикояи ҷолибе аз Қобусномаи Унсурмаолии Кейкаус баҳри мо ва баҳри тамошобинони навраси мо нақл кунед. дар яке аз бобҳои китоби Унсурмаолии Кейкаус, яъне Қобуснома овардааст ки чӣ тавр бояд писар ё падар қадри якдигарро донанд. барои падар омада шудааст ки аввал вақте ки писар ба дунё меояд, яке аз шартҳои ту ба он аст ки бояд аввал ӯро номи накӯ гузорӣ ва баъд ӯро дарси Қуръон биомӯзӣ ва ӯро тавре тарбия диҳӣ ки хайру шарро фарқ карда тавонад. ва дар бораи падару писар бисёр чизҳо гуфта шудааст ва ин ҳикояҳо ба ман маъқул шуд. метавонам боз аз дигар китобҳо низ ба шумо нақл намоям. аз Гулистони Саъдии Шерозӣ чӣ медонед? аз Саъдии Шерозӣ оё дар бораи Гулистон маълумоте доред? бале, яке аз маълумотҳои ман дар бораи Гулистони Саъдии Шерозӣ ин аст ки Саъдии Шерозӣ ки худ тӯли 33 сол дар саёҳат буд, вақте ки саёҳат мекунад ва мехоҳад ба дӯстонаш армуғоне, яъне тӯҳфае биёрад, ба фикр меафтад ки чӣ тӯҳфае бошад ки дар хотир онҳо бимонад ва ӯ ба навиштани китоби Гулистон шурӯъ менамояд ва вақте ки онро тамом мекунад, ба кишвараш бармегардад ва онро ба дӯстонаш ҳадия менамояд ва ин китоб тӯли 750 сол мешавад ки барои насли навраси имрӯза ва наслҳои гузаштаи мо низ ва бовар дорам ки барои наслҳои оянда низ ин як илмҳои ҷавононро сарқал медиҳад ва яъне барои раҳнамоии ҷавонон хидмат менамояд. Ташаккур. Хуб, устод Саъдии Шерозӣ ин асарро кадом сол таълиф намудааст ва ин асар аз чанд боб иборат аст? ин асарро Саъдии Шерозӣ соли 1157 таълиф намудааст, яъне навиштааст ва вай аз 8 боб иборат мебошад. метавонам бобҳои онро ба шумо. боби аввал дар сирати подшоҳон, боби дуввум дар ахлоқи дарвешон, боби сеюм дар фавоиди хомӯшӣ, боби чорум дар ишқу ҷавонӣ, боби панҷум дар заъфи пирӣ, боби шашум дар таъсири тарбият, боби ҳафтум дар одоби суҳбат. хуб, биёед аз ҳамин Гулистони Саъдии Шерозӣ як ҳикояи ҷолибе баҳри мо ва баҳри тамошобинони мо нақл кунед. ин ҳикоя аз боби дуввум, яъне дар ахлоқи дарвешон мебошад. дарвеши мустаҷобудаъват дар Бағдод падид омад. Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро хабар карданд. бихондааш ва бигуфт: дуои хайре бар ман бикун. гуфт: худоё, ҷонаш биситон. гуфт: аз барои худо ин чӣ дуоест барои ман? гуфт: ин дуои хайрест бар ту ва ҷумлае аз зулмкунандагон, то мардум аз ту ва аз зулми ту осуда гарданд. Абдулло, биёед аз Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ барои мо ҳикояе нақл кунед. дар овони ҷаҳонгирӣ Искандари Румӣ ҳисореро бо ҳилаи тамом бикушод ва гуфтанд: дар он ҷо ҳакимест доно ва ба ҳалли мушкилот тавоно. бихондааш ва бигуфт: ӯро ба назди ман биёред. вақте ки вай донишманд омад ва Искандари Румӣ ӯро дид, аз таъби маълул дур ва ӯ бисёр ҳам либосҳояш кандаву озурда буданд. бихандиду гуфт: ҳамин аст ҳамон олиме ки шумо гуфтед? гуфтанд: бале. ва олим хандид, гуфт: таъна бар ман мазан ба сурати зишт.
ایتهی از فضیلت انصاف تن بود چون غلاف و جان شمشیر کار شمشیر میکند نه غلاف. و اسکندر رومی را خوش آمد و بگفت که را یکی از مشورت دهندگانش تعیین کنند. تشکر زیاد عبدالله. خب عبدالله میگفتید که شما در یک شبانه روز چقدر وقتی خود را به کتابخوانی صرف میکنید؟ من اساسا این از روی رجای روز کردن به خودم و پدرم مرا به این راهنمایی کرد. در یک روز 6 ساعت یا 6 نیم ساعت به خود وقت میگذارم و کتاب مطالعه مینمایم. و همچنین باز من که در آزمون فروغ شبدانایی تیاری ایستادم باز از کارهای بیهوده دست کشیده به کتابخوانی مشغول میشوم. تشکر. خب راهنمای شما، استاد شما در این سمت کی است؟ استاد اولین درجه من این اول پدرم میباشد و بعدتر من یکی از استادان من که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 درس میدهد این کوهزاد فتح‌الله میباشد که یک چند وقت شده است من با استاد کار کرده ایستادم. تشکر. خب بیایید یک غزل دیگر بخونید و بعدا برنامه رو جمع بست کنیم. خب میخواهم یک غزل از عبید زاکانی قرائت نمایم. گر جفای رفت از جانان جدایی چون کنم من سگی آن آستانم بی وفایی چون کنم. بعد عمر آشنا گشتی بسد خونی جگر باز اگر بیگانه گردی آشنایی چون کنم. رفتی و در محنت جان کندنم انداختی گر بیایی زنده مانم ور نیایی چون کنم. زاهدا از نقل و می بیهوده منعم میکنی من کرنده کرده باشم پارسایی چون کنم. عبدالله جان، خوب شما برای همسالان خود چی مصلحت دادنی هستید؟ من توصیه میدهم که نورسان و جوانان در این سن که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چنین آزمون‌های با نفوذ تشکیل کرده شدند. از جمله این آزمون فروغ شبدانایی میباشد که یکی از آزمون‌های پرقدرت میباشد و در آسیای میانه این جای اول را گرفته است. از روی آزمون میخواهم به آنها توصیه دهم که از بیهوده‌گردی و از کوچه‌گردی دست کشند و به این آزمون با نفوذ با یکی از استادان خود در این آزمون در ساحه این آزمون کار کنند و در این آزمون اشتراک ورزند. وقتی که اگر ما تنها از روی مبلغ گرفتن نیست این، اگر ما خانه به خود علم میگیریم هم مبلغ رو به دست میاریم هم میتونیم در تمام دانشگاهی که به خود پسند است به تحصیل کنیم و به امتحان از اونجا گذاریم. و این توصیه میدهم که به این آزمون اشتراک نماید و چه آزمون نباشد، مثلا علم فروغ معرفت، زبان دانی، جهان دانی که امسال آن را برگزار میکنند و در علم‌های دقیق که 20 ساله علم‌های دقیق 2020-2040 اعتراف شده است. خلاص در همه آزمون‌هایی که پیشوای ملت به ما برگزار کرده ایستاده است ما باید در اینها یک سهم گذاریم و در پیشرفت ملت خود یک سهم باشیم. تشکر. خوب شما همین را قید کردنی هستید و فکر من که باید که جوانان و نورسان و همسالان خویش همسالان شما یعنی زیرک و جسور باشند و پیوسته به کتابخوانی مشغول شوند. چنین است. تشکر زیاد عبدالله. خب تماشابینان عزیز، در واقع کتابخوانی برای انسان روحیه تازه می باشد. بینندگان عزیز، اینجا می رسیم به فرجام برنامه انیس کنج تنهایی. تا برنامه های دیگر، خیر.